Ary miarabantsika rehetra indray eo ambany fitahian'ny tompo. Androany dia resaka kely maro nareo nanontany hoe nahoana tokoa moa izay ny fahasalaman'ilay zanako ilay accidenté iny, Ioana moa izany. Dia resaka kely mikasika antsika ny fitahian'ny tompo hatramin'izao dia miaraka amintsika amin'izany i Dadatoa Mpanotra izay nafarana manokana avy any Madagasikara ary isorana ny tompo fa nangataka visa ilay Dadatoa dia tsy nisy zavatra nanahirana mihitsy fa 2 andro dia nivoaka ny visa. Ny tanjona dia ny fitsaboana ny Ioana. Ny olombelona moa no mitsabo fa Andriamanitra no manasitrana. Dia isan'andro izay dia mivoaka foana amin'ny fivoarana fahasalamana Ioana. Dia sady misakafo maraina moa izay eto manararaotra fa alahady ny andro tsy miasa dia izao mba manam-fotoana hoe iarahana misakafo maraina fa isan'andro dia mandeha miasa dia misakafo rehereto foana raha Dadatoa sady miresaka sakafo maraina aloha i Dadatoa ny hiteny azy hoe nahoana tokoa moa izay Ioana hatramin'ny nahatongavan'i Dadatoa sy ny hatramin'izao sy ny fanantenana. Io arany Dadatoa hitava amintsika Dadatoa mihitsy io miresaka amintsika io. Dia tokoa moa dia voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra satria noho ny fitokisandry zareo any tena amin'ny asa izay vita tany Madagasikara izay n'Andriamanitra ny vonany dia nanafatra ahy manokana izy nakaty Allemagne. Izany zavatra izany aloha tsy hoe avy amiko fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitokisandry zareo, ny asa izay mba hitany nataoko tany Madagasikara dia tonga aty Allemagne aho amin'izao fotoana. Dia iray volana sy tapany teo izay, 2 volana lataka kely nahatongavako taty. Marina aloha fa atao hoe sarotsarotra ihany ilay zavatra nisy taminy efa nisy ny fahasoavan'Andriamanitra nirotaka taminy teo ilay dokotera taty sy ilay mpitsabo infirmier izay manao ny asany saorana an'Andriamanitra izany. Fa zaho kosa dia mba manana ny ahy manokana amin'ilay otra masazy, kiné, réflexologie izay adidy entiko manao an'ny mpiarabelona amiko tany Madagasikara. Teo anatin'izay 2 volana sy tapany 2 volana lataka kely izay dia be da be ny voninahitr'Andriamanitra nasehony tamin'ny mpanompono satria tonga taty na ilay masony io aza tsy mbola dia nisokatra. Tena nihidy ilay masony. Vao niotra teo aloha izy dia mazava be, mibaribary be ilay masony. Manarak'izay na ilay lohany mitongilana makaty amin'ny ankavia. Izao manody tena. Izy ihany dia afaka mampihetrika amin'ny lohany. Ny tanany dia ny raha mahita fa dia zara moa raha hoe nihetrika aloha izy, nisy fotoana nihetrika. Fa amin'izao fotoana dia efa afaka manao an'izao ny tanany, izy irery no manetika. Voninahitran'Andriamanitra no mahatonga an'izany zavatra izany. Ary raha toa ny tena mijoro vavolombelona amin'ny fahasalamana Ioana dia tsy niheriko fa noho ny voninahitran'Andriamanitra satria izaho dia fitaovana fotony ihany fa Andriamanitra ny mpanasitrana. Mihetrika ny tanany, ny tongony efa mihetrika. Efa be da be ny zavatra vitan'ny Ioana, asaina manao an'izao izy dia takonany iny masony amin'ilay jiro, izy ihany mampidina an'ilay izy eo. Ny tongony moa dia efa mihetrika, izany zavatra rehetrarehetra izany tsy avy amin'ny maha olombelona ny tena hoe mitsabo manotra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay meny an'ny tena ka dia nidera nilaza ny voninahitra ho an'ny Ioana, nahazo lazaina fa mahery Andriamanitra fa tena miasa izy rehefa matoky azy tsy olombelona satria izy dia efa miteny na dia kely ohatra ny voatsinapy aza ny finoanareo dia mahafindra tendrombohitra. Izay mihitsy. Dia izay amin'izao fotoana izao izay tsy manana hery araka ny teny soratra masina hoe tsy manana volamena, tsy manana volafotsy fa izay hery men'Andriamanitra no entinay. Dia izay koa no hitokisanay an'Andriamanitra amin'izao fotoana fa dia ho tahiana izy ary mbola matoky izay fa mbola hitsangana, mbola handeha io. Raha mbola misy koa ny farany dia teo foana ny fanantenanay.
Misaotra betsaka Dadatoa fa tena voalaza izay ohatry ny hoe amin'ny ankapobeny izany izay zavatra izay fa raha ny détail no tanisaintsika eto dia na ho hariva ary ny andro angamba tsy ho vita satria hita isan'androan'andro hoe na ilay misakafo izy. Ahoana ilay fomba fisakafoanana Dadatoa? Sakafo aloha dia tena raha taloha izy ny vavany zavatra tena sokirina vao tafiditra ilay sotro. Izay koa aloha alohan'ny hamahana azy dia mametraka ny vavaka eo anatin'Andriamanitra dia misokatra ho avy ny vavany dia mahalany sakafo izy na yaourt asiana fangarony kely tena mahalany betsaka izy, tena mahalany ahoanina ary tena isaorana an'Andriamanitra satria izay zavatra izay no manampy ilay sakafo izay mbola hitanareo. Mety raha sitrapon'Andriamanitra moa mihezana koa mba hisy vidéo kely hoe ireto ilay fivoaran'ny ahoanina dia mba ho hitanareo vidéo amin'ny alalan'ny sary tsy teny fotsiny izay hoe miteny ambava fa teny arahan'asa hoe izao ny zava-bitana hitatika dia izay zany raha ny sakafo ahoanina dia mihinana. Mbola manao an'izao aza ny vavany raha hoe ihinana io anany zany rehetrarehetra zany efa mamafa vava izy amin'ity izao misy le anina izy mamafa ohatry indray zany fa tsinona zany fa dia ny fahasoavan'Andriamanitra fa dia eny ary misaotra betsaka Dadatoa kafe arany sao dia mangatsiaka dia toezako kely ilay izy hoe Dadatoa teo hoe na kely toy ny voatsinampy arô izy ny finoanareo dia inona ilay teo koa izy Dadatoa mahafindra tendrombohitra dia toezako kely eo amin'ny jerevantsika eo amin'ny marque 11 22 26 oui. Alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Amin'ny version hafa moa ilay izy ayez la foi de Dieu. Croyez en Dieu, supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez, vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Somary lavalava ilay izy fa version hafa anankiray indray ngamba ny ohatrany hoe manavanana kokoa sady somary mazavazava kokoa amin'ny version Louis II. Alors oui, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Croyez aussi que vous l'avez déjà reçu, zany hoe rehefa misy zavatra angatahana izy zany dia ino fa efa azonareo zany dia ho azonareo tokoa. Dia izay no zany no nampiarinay amin'ny fahasalamana Ioanina. Efa imino izay efa sitrany Ioanina satria izay koa zany no nataon'ny Tompo efa roa taona lasa izay teo amin'ny hazofijaliana izay mitondra ny fahotantsika izy, mitondra ny aretintsika izy dia efa sitrana teo amin'ny hazofijaliana koa Ioanina. Dia mino izahay fa efa sitrana izy dia hitanay zany ary efa hitan'ny masonay koa izany. Dia izay hoe ny finoana no fototry ny zavatra rehetra. Ayez la foi de Dieu izy ny version anankiray dia koa hoe ta foi t'a sauvé. Dia izay zany aloha ny zavatra tiana eo ampitaina androany misy fijoroana vavolombelona mikasika ny fahasalaman'ny Ioanina. Dia misaotra indrindra anareo rehetrarehetra raha tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitahian'ny Tompo. Bye bye.